share some of his knowledge with us between the khutbah of Jumu'ah and some of the reminders shared with all of us. I think it was a very beneficial and a very spiritually uplifting time. Walillahi alhamd. Today, inshallah, we are privileged to have the opportunity for Sheikh Ali to share a farewell maw'idah, farewell advice with us before he leaves to go back home to Jakarta. He is leaving tomorrow, and he said his wife is waiting for him. She's expecting his arrival, alhamdulillah. But while he is here, we're going to squeeze the last few drops of hikmah that we can from his brain, inshallah. Then, without any further delay, I invite to the podium our beloved Shaykh al-Muqri', Shaykhana al-Fadil, Ali al-Hudaybi. فليتفضل مشكورا. تخطب باللغة الإنجليزية؟ Bahasa. تمام. Enggak bahasa. Duduk sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dittawli wal ala wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Mari sama-sama Bapak Ibu Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh al a'izza wal ajilla hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Istiqlal Toronto beserta seluruh jajaran hadir di sini, Imam Agus hadir di sini, Imam Faruk, Imam Umar Faruk hadir di sini, Pak Haji Banet, Mas Indra dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Nasri, siapa ini? Lupa saya namanya. Pak Subhan tadi hilang kemana? Dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan taklim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, untuk yang terakhir kali saya memberikan halaqah dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada yang menerjemahkan. Nanti aja terakhir ya. Nanti kesimpulan untuk penerjemahan terakhir aja, secara umum gitu ya. Kan ada rekamannya. Gimana? Bagaimana? Good. Setengah-setengah. Oke. Ya silakan Pak. Alhamdulillah,
Ustaz Ali Hudaybi mentioned first is with the dua, we did all, alhamdulillah. And then secondly, he thanks to Istiqlal management and crew, such as me, and Brother Nas and Brother, he mentioned Brother Nasri also, and then Imam Umar. I think he forgot Brother Kurniawan and Brother Balar. And then also all the crew members and Jamaah, especially Jamaah Istiqlal Masjid. And continue. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, waktu yang terakhir kalinya saya memberikan halaqah dengan Jamaah Istiqlal Toronto. Mudah-mudahan halaqah ini menjadi halaqah yang membawa berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita mudah-mudahan termasuk yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah, duduklah, nikmatilah, khusyuklah. Kemudian para sahabat penasaran, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hilakul dzikr. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah halaqah-halaqah atau majlis-majlis zikir. Salah seorang ulama besar bernama Imam Atha mengatakan yang dimaksud dengan halaqah zikir adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kata beliau yang diterangkan di dalamnya kaifa tusalli, bagaimana cara sholat, wa kaifa tuzakki, bagaimana cara zakat, wa kaifa tasum, bagaimana cara puasa, wa kaifa tahujju, bagaimana cara haji, wa kaifa tankih, bagaimana cara nikah, wa kaifa tutalliq, bagaimana cara mentalak, wa kaifa tashdari wa tuba, bagaimana cara jual beli. Semua itu disebut dengan hilaqud dzikr, yang dalam bahasa Nabi disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini taman-taman surga dan kita disuruh mampir di dalamnya, itu tanda kita insya Allah min ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. So this is the last chance for him to give halaqah, and in it lesson from our Prophet ﷺ when he mentioned, if you came across Riyadul Jannah, which means parks in the paradise, whichever you go, please come and join the halaqah. The halaqah itself is the Riyadul Jannah, one of the Riyadul Jannah park. Actually, it's the majlis of zikr when people gather to remember Allah, and in it is their lessons. It's called majlis ilmu. Majlis ilmu is the round tables to learn something, which is ilm. Ilm is knowledge from Al-Quran and Sunnah, and in it also studied Islamic teachings like how to pray, how to do zakah, how to do saum, fasting, how to do hajj properly, umrah and hajj, and also how to do nikah and other ceremony. And so whenever gathering like in masjid or in Islamic centers, you came across, just came by and join the congregations. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita mencari ilmu, ngaji, mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian kita, yang dalam arti adalah ilmu akhirat, menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya.
Sebagaimana sabda beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, dengan sebab menempuh jalan itu Allah mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Allah memudahkan baginya dengan sebab ia semangat ngaji, dengan sebab ia semangat mencari ilmu untuk masuk ke dalam surga. Hadis ini nggak nyuruh kita jadi kiai, hadis ini nggak nyuruh kita jadi ustadz, hadis ini nggak nyuruh kita jadi pemuka agama, tetapi hadis ini memberikan isyarat pelajaran kepada kita agar tidak berhenti belajar. Saya punya guru, mungkin sebagian Bapak kenal, Imamul Kabir, Imamul Akbar fi Masjidil Istiqlal di Jakarta, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Itu di usia 60 tahun. Usia 60 tahun, di sini banyak yang usianya 60 tahun. Itu beliau sempat ngomong begini, "Laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ta'allamu fiha." Seandainya ada S4 setelah S3, saya akan kuliah lagi, saya akan menjadi santri lagi, saya akan menjadi siswa lagi. Padahal gelarnya sudah profesor doktor, kiai haji gitu ya, belakangnya MA kira-kira gitu. Saking semangatnya beliau kuliah, karyanya lebih daripada 60, pesantrennya besar, santrinya ribuan. Tetapi beliau masih merasa bodoh, masih merasa butuh dengan ilmu, sehingga beliau mengatakan seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi, saya mau belajar lagi, saya mau jadi santri lagi. Mudah-mudahan semangatnya beliau nular sama kita nih. Jadi dengan ilmu itu tidak sebatas sampingan, apalagi ilmu agama, ilmu akhirat. Karena banyak orang masuk ke dalam neraka sebabnya adalah karena jahil, karena tidak mengerti ilmu akhirat. Ada orang masuk ke dalam neraka, neraka sa'ir. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka sa'ir? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna, gitu ya, fi ashabis sa'ir. Karena dulu ketika di dunia gak mau nakil, gak mau berpikir, gak mau berakal, menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Artinya gak mau ngaji, gak mau duduk di majelis-majelis ilmu, yang dimana majelis itu dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. He said, please keep our spirits to study Islamic studies alive forever, even in the end of our life. Keep the spirits to learn more and more about the deen, even going deeper. He mentions about hadith. Tariqul ilma, tariqul jannah means when we pass the way, when we tread the way in learning this deen, it's like we are going in the path to go to the Jannah. And do not stop studying, do not stop learning these religions. He said, just like his teacher, he is the imam in Masjid Istiqlal in Jakarta, Indonesia, the biggest mosque in Southeast Asia, which is the capacity is like 200,000 Jamaah. He is only 200, sorry. But he mentions, even though he already has like S1 is like undergrad, S2 is like master degree, S3 is like PhD degree, and he would like to continue studying, even though there's no S4, which is beyond doctorate or professor, doctor or whatever. Even though he's already 60 years old, he wants to continue studying. And he mentions the many persons that enter the fire of Jahannam is because they want to listen, they want to think, because they don't want to learn this religion. Lau kunna nasma'u, oh, I wish we listen to the lecture,
listen to the halaqah from Imam, from Ustad. And if we think, if we use our brains during this life, that Islam is the best religion. Lakunna min ashabi sa'ir. We will never end up in this place, which is the hellfire. Is called Sahir. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i sampai memperingatkan kita agar kita peduli terhadap anak-anak muda kita yang tidak begitu perhatian terhadap ilmu, utamanya ilmu akhirat, ilmu agama. Sampai beliau mengatakan, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Siapa yang meninggalkan belajar di waktu mudanya, malas belajar padahal ustadz ada, imam ada, kiai ada, syekh ada, akses untuk belajar mudah, tapi dia nggak mau duduk, nggak mau belajar. Apalagi belajar-belajar yang sifatnya fardu ain, seperti kita wajib memahami bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara haji. Itu semuanya ilmu yang wajib secara personal kita pelajari. Akses itu mudah, tapi dia gak mau belajar. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an li wafati, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Karena itu beliau mengatakan harga seseorang itu, nilai seseorang itu 2 saja. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidati. Nilai seseorang itu, kata beliau, kehidupan seseorang itu wallahi demi Allah 2 saja. Bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu, wat tuqa, dan dengan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati, kalau bukan karena 2 hal tersebut, manusia ini gak ada nilainya, gak ada harganya. Maka dalam sebuah adagium dikatakan laulal ilm lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini diantara salah satu keistimewaan atau keutamaan belajar, keutamaan ilmu. Our Imam Syafi'i, may Allah have mercy on him, he mentioned about youth. Emphasize more, invest more on youth to learn these religions when they are still young, because it is very important during the youth time to learn these religions. If they don't like to learn these religions, he mentioned about just give him 4 takbirat, which means he or she basically already died. That means his heart or her heart already died, cannot accept Islam anymore. And our Imam Syafi'i mentioned, by Allah, for each person of you, especially youth, the only things that make you worth it is 1 is ilm, knowledge of these religions, and 2 taqwa of Allah. And without this, you will live just like a cattle or animals, even worse than animals. That's what happened if we neglect about our youth, or they themselves neglect with this religion. Oke. Kemudian terkait tema yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu khidmah tanpa batas. Ini pun merupakan motivasi dari guru kami, Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Ya'qub, di mana beliau mengatakan kun khadiman li Rasulillah. Jadilah engkau khadimnya Rasulullah. Kalau bahasa teman-teman, bahasa santri di Jakarta itu, jadilah PNS katanya. Apa itu PNS? Pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Seandainya, kata beliau, saya hidup di masa Nabi, saya ingin seperti Sayyiduna Anas ibnu Malik, yang setiap hari membantu Rasulullah, membantu beliau menyiapkan kebutuhan beliau. 10 tahun tidak kurang Sayyiduna Anas ibnu Malik menjadi khadimun Nabi. Maka kata beliau, seandainya saya hidup di zaman Nabi, betapa bahagianya saya seperti Sayyiduna Anas bin Malik. Sayyiduna Anas bin Malik ini merupakan putra daripada seorang ibu yang begitu mulia, pernah saya sampaikan di halaqah ibu-ibu itu, bernama Ummu Sulaim, Sayyidatuna Ummu Sulaim, atau yang dikenal dengan Ar-Rumaisah. Nah, Ar-Rumaisah ini mulianya luar biasa. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau masuk ke dalam surga, beliau mendengar satu telapak kaki di dalam surga itu. Telapak kaki berjalan di surga. Kata beliau, ini suaranya siapa? Kemudian ada informasi bahwa itu adalah suaranya atau telapak kakinya Ar-Rumaisah. Telapak kakinya Sayyidatuna Ummu Sulaim, ibundanya daripada Sayyiduna Anas ibnu Malik. Diteliti oleh para ulama, kenapa beliau begitu mulia padahal orangnya masih hidup, tapi telapak kakinya sudah ada di surga. Satu saja, karena beliau mau khidmah, mau berkorban, hidupnya mau berjuang untuk Islam, hidupnya diwakafkan untuk umat. Buktinya apa? Buktinya beliau menyerahkan anak satu-satunya, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kepada Rasulullah. Padahal saat itu masih kecil. Ya Rasulullah, saya nggak bisa ngasih apa-apa untuk bantu Islam ini, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya hanya punya anak kecil usia 10 tahun, saya serahkan saat ini kepada beliau, kepada engkau. Silahkan engkau dalam tanda kutip manfaatkan dah. Ini saya serahkan Anas bin Malik untuk membantu engkau setiap hari. Tidak kurang daripada 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadim. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik dalam ilmunya, dalam umurnya. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik dalam keturunannya. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik dalam rizkinya. 3 doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, umurnya melebihi 100 tahun. Kedua, rezekinya melimpah. Bahkan beliau pada masanya menjadi orang yang paling kaya, miliarder, konglomerat. Kemudian banyak daripada keturunannya yang menjadi orang-orang soleh, para ulama. Itu semua berkat khidmah, berkat pengabdian beliau terhadap kekasih Allah, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah mengangkat derajat beliau, mengangkat keluarga beliau, keturunannya. Dan sampai sekarang tidak ada yang meragukan kemuliaan atau keistimewaan daripada Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyiduna Ibrahim Abul Anbiya Khalilur Rahman, sedikit lagi. Di antara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan beliau sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Satu saja dalam Al-Qur'an, antahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Itu di antara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah karena mau jadi marbot Masjidil Haram. Mudah-mudahan semuanya jadi marbot Masjid Istiqlal. Semua kita ini marbot, Pak ya. Jadi beliau setiap hari membersihkan Masjidil Haram bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam. Dibersihkan itu Masjidil Haram tiap hari. Ini makomnya makom Nabi, Abul Anbiya. Tapi enggak gengsi, beliau terus berkenan membersihkan itu Masjid Haram. Untuk siapa? Lit-taifin. Untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Kemudian kita tahu bahwa hampir semua keturunan beliau menjadi orang-orang soleh, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya berkat khidmah,
Dan tentu khidmah butuh pengorbanan, butuh keprihatinan. Kita kan pengennya enak aja begitu ya. Pasti dalam berjuang ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, itu biasa, Rasulullah pun begitu. Seperti ada seorang santri, ada kisah ini. Dia hobinya miara lebah itu. Pak Ferry tahu lebah ya? Namanya santri kan kemana-mana pakai sarung. Tiba suatu hari beliau ngecek itu lebah, ini udah ada madunya apa belum? Nah, namanya santri kadang sarungan tapi nggak pakai daleman begitu. Pakai daleman semua kan ya? Dicek, pas dibuka betul ada madunya tapi kepegang itu Pak. Kepegang apa namanya? Lebahnya itu. Otomatis kemana-mana itu lebah dan masuk ke dalam sarungnya itu. Nah, terkenalah al-mukarromnya itu, ya Allah, bengkak. Terkenalah al-mukarromnya itu. Cuma dia bengkak senang juga, gitu ya, tambah gede. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, hilangkan sakitnya, jangan engkau hilangkan bengkaknya, begitu. Nggak bisa. Sakit dengan bengkak itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita untuk mendapatkan bengkak itu harus sakit, kira-kira gitu. Itu ya Pak. Untuk mendapatkan kemuliaan itu harus sakit-sakit dahulu. Kenapa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini dimuliakan? Karena beliau jasanya banyak, jasanya terhadap umat banyak, nggak tanggung-tanggung, tanpa batas kalau bahasa tema pada sore hari ini. Terakhir mungkin ini sholat dulu atau bagaimana? Terakhirnya, ya karena susah ini terjemah nih. Terakhir, Bapak Ibu kenal pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, organisasi terbesar di seluruh dunia. Dulu beliau belajar kepada seorang wali besar di Bangkalan Madura namanya Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Tapi beliau belajar kepada Syekh Khalil, nggak belajar kitab, nggak belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu syariat. Beliau hanya berkhidmah ngurusin kuda-kudanya, ngurusin kambing-kambingnya Kiai. Tiap hari digembalakan. Tiba suatu hari, setelah pulang dari ngembala itu, beliau melihat Syekh Khalil Bangkalan termenung di bawah masjid. Dilihat ada apa gerangan, kok sepertinya ada masalah. Dideketin, ditanya, mohon maaf Kiai, bisa saya bantu? Kok sepertinya murung, ada masalah? Iya, ini cincin pemberian istri saya masuk ke dalam septic tank gitu. Tahu septic tank ya? Tahu septic tank ya? Yes, apa ya? Nah, saya malu kalau pulang ke rumah gitu ya. Kemudian istri saya nanyain kemana cincinnya. Nanti saya nggak bisa dikasih jatahnya sama istri saya, kira-kira gitu. Kemudian tanpa pikir panjang, Hasyim muda saat itu, izin Kiai, saya ambilkan. Bapak jangan membayangkan itu septic tanknya berapa dalam, berapa meter. Kalau santrinya banyak gitu, 1000. Jadi tanpa pikir panjang, beliau masuk ke dalam septic tank itu. Dia ubek-ubek, ke kanan gak ketemu, ke kiri gak ketemu. Terus setelah lama di tengah ketemulah itu cincin pemberian daripada istri Syekhuna Khalil Bangkalan. Alhamdulillah Kiai, ini cincin udah ketemu. Itu refleks wali besar ya. Alhamdulillah, saya bangga sama kamu, saya senang sama kamu, saya ridho sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Itu yang refleks keluar dari mulutnya. Maka sampai sekarang siapa yang tidak kenal dengan Syekhuna Muhammad Hasyim Asy'ari yang beliau mendapatkan gelar satu-satunya Hadratus Syekh, gurunya para ulama Nusantara. Kenapa beliau namanya harum? Karena mungkin sudah bau-bauan gitu ya. Jadi Pak Badar kalau pengen harum di kemudian hari harus bau-bauan dari sekarang, kira-kira begitu. Nah, kalau anak kita pengen diangkat derajatnya, orang tuanya harus perih, lalu orang Sunda perih, prihatin. Mohon maaf, saya di Garut punya sekolah besar, ada wakaf lebih dari 3 hektar.
Ayah saya yang mendirikan tanah pribadi tapi diwakafkan. Saya punya adik 4. Ini contoh saja ya. Bisa saja adik saya ini Pak, kata ayah saya gratis kuliah di situ, sekolah di situ. Tapi ayah saya nggak mau. Harus bayar, semua kegiatan harus bayar. Padahal yang mendirikan ayah saya. Oh, ternyata ngajarin kita bahwa untuk mendapatkan keistimewaan, kemuliaan itu jangan maunya gratisan. Jadi harus berkorban, ini diinvestasikan untuk anak keturunan. Ya nggak apa-apa, bisa aja gitu, tapi harus ada yang dikorbankan. Ini khidmah. Maka saya di Darussunnah dulu saya mengabdi 16 tahun di tempatnya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kalau ngajarin santri itu, kalau kalian tidak bisa membuat pesantren yang khidmahnya besar, masjid yang khidmahnya besar, atau bikin buku yang khidmahnya besar, bagaimana cara berkhidmah yang paling ringan? Kalau ada tamunya Kiai datang begitu, minimal sendalnya dibalikan gitu. Yang tadinya ke kanan, ke depan, kemudian dibalikan sehingga pulang dalam keadaan itu tamu nyaman. Atau misalnya di masjid ada jam dinding mati, itu namanya baterainya. Jangan nunggu dari Kiai. Saya, emang berapa sih harga baterai? Bayangkan kalau orang setiap melihat jam tangan kemudian mendapatkan kenyamanan, jam tangan ke jam dinding, mendapatkan kenyamanan, maka yang mendapatkan pahala tidak hanya yang belajar di situ, tapi yang pasang baterai. Atau misalnya lampu mati, jangan nunggu dari kiainya sibuk, udah saya yang mengganti itu lampu. Bayangkan orang ketika lampu itu hidup, kemudian dia nyaman belajar, mereka nyaman belajar di situ. Yang mendapatkan pahala tidak hanya yang belajar, tetapi yang masang lampu. Itu cara khidmah terkecil kira-kira begitu. Jadi semua kita ini insya Allah dalam keadaan berkhidmah dengan caranya masing-masing. Pejabat, bagaimana cara khidmahnya? Tanda tangan, membuat kebijakan yang pro rakyat. Bukan pro dirinya sendiri, bukan pro partainya, bukan pro kelompoknya, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak. Kiai bagaimana cara khidmahnya? Menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Orang-orang umum seperti kita bagaimana caranya? Misalnya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihatkan antara satu dengan yang lain dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kepanjangan. Wah, okay. Sekalian sholat. No, it's very long. Okay, let's start with the Khodim. Okay, khidmat. His theme of halaqah this evening is the khidmat without border. Khidmat is serving the community, serving this deen, serving the religion of Islam. And he mentioned about the example of in the time of our Prophet, that is Anas radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik. Her mother only have him, and he's only 10 years old, like him. And she gave everything to the mosque, and he gave his own son, the only son, to serve his master, which is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he's become Khodim. Khodim is the servant of our Prophet for 10 years. And when our Prophet someday he was able to listen a footstep in Jannah, and he asked, because he's wondering, whose footstep is this? Because there was previously there was another Sahabah footstep, but this one is different, and it's from
his mother, Anas, his mother, which is called Ar-Rumaysha, which is Sulaim, Ummu Sulaim. So the Anas bin Malik, served his prophet for 10 years and act with excellence. He helped him with his horses, he helped him with his sandals, preparing the travel for traveling, many things. But because of his brilliance, our prophet make dua for him three things. Allahumma barik fi umur, barik lahu fi rizqihi wa umrihi, wa barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi dzurriyyatihi. Okay. He asked Allah to have barakah to his umur. Umur is his life. So he lived reaching 100 years old. So he has long life. And then he also become one of the most richest person in the Jazirah. Also, many of his children become alim ulama. So his life is as a Muslim, a good Muslim, and then his barakah in his wealth and also his children, all of them. That is because he is khodim, serving this religion, by serving imam, by serving the mosque, And he mentioned also in the Al-Quran our prophet. Our prophet is not. He mentioned what Prophet Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, also his son, is mentioned in the Al-Quran because he is also the Khodim. Khodim, because he take care of the Masjid Al-Haram, the Kaabah. The Kaabah, the site for Hajj, Umrah. It mentions Antahiro Baiti, to clean the masjid. So if you do some cleaning, like clean the carpets, clean the dustbin, it's part of Antahiro Baiti. And it's for Ta'ifina, the one who do tawaf, so that the one who do tawaf can do it easily, conveniently. There's no trash, nothing harmful. And for the one who do itikaf, we do itikaf also here. And if you can support the one who do itikaf here, or you yourself do itikaf here, it's part of the jamaah that need to be served. And then waruk'a sujud, and for the regular prayers, jamaah who come to pray, how to make them ease, convenient, comfortable. That's the thing. So if you can even just change the bulb when there's something of the lamp or lamp bulbs goes off, you can change it. So every time the jamaah read Quran conveniently, because you get the ajar also. Oh, this is the most difficult example that he gives is santri. Santri is student in Islamic boarding school, and the Islamic boarding school is in the village nearby the farm, and he also have the beehive.
beehive, yeah, beehive. And back then, santri just wearing sarung without much protection from the bees, yeah. And he just went there and just take a look, take a peek, where there's already honey inside the beehive, right? But he accidentally disturbed because something fell off or something. He touched the beehive, and it swung and attacked the bees, attacks him, and going inside the farm. This is the difficult to translate because he swelled and feel the pain. Yeah, he swells because of this bee sting. Yeah, in the private parts. Sorry about that, but that's what he said. And he asked Allah to give Sifa, just remove the pain, but not the swelling. This is, but it's illogical. His teacher, that's impossible because to do the thing you have to feel the both, yeah? Feel the pain and feel the and have the swelling. Just like when we become khodim to any house of worship like this masjid. Oh, we have to do things. We cannot just yes. Oh, I want to build the mosque, but don't want to feel the pain. Just remove it. No, cannot. You have to do both. Yeah. Okay. And then he also, so many things. And he also mentioned, sorry. Yeah. So basically, he also mentioned about septic tank. Terakhir, nanti dilanjutkan ya. Oke, apa continue. Terakhir, sebelum saya tutup, apa yang kita lakukan saat ini, usaha kita yang kita lakukan saat ini sesungguhnya kita berharap kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita, masyarakat kita. Man khadama khudima, siapa yang berkhidmat, maka di kemudian hari akan dikhidmahi. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan paling terakhir, saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada para pengurus Masjid Istiqlal Toronto, Pak Subhan, Pak Banet, Pak Agus, dan seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada para jamaah yang telah menemani saya selama 1 bulan di sini. Mudah-mudahan ini tidak hanya pertemuan yang terakhir kali dan tidak hanya di dunia, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Kami doakan mudah-mudahan Istiqlal semakin berkembang, Amin. semakin makmur, para pengurus dan keluarganya diberkahi, dan mudah-mudahan hajat cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit hadiah mungkin sebagai seremonial, saya ada 5 karya sebenarnya. Tapi 1 sudah saya kasih ke Pak Daniel kemarin. Nah, ini kebetulan saya mau nulis karya yang ke-6 ini pulang dari sini. Tapi saya minta nanti ke jamaah untuk memberikan testimoni, kesan-pesan selama saya di sini pakai tulisan tangan gitu. Bersyukur dikasih nama di bawahnya. Untuk saya scan nanti dalam buku saya yang kedua terkait catatan dakwah di Kanada. Ini sebagai simbolis saja, mungkin nggak tahu saya mau yang terima siapa? Atau nanti saja? Nanti saja, oke. Nanti saja. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nakhtatim hadzal majlis bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.